Sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga ang Ginoo maogyoy atong dalangpanan. Siya ang atong bato, lig-on nga dalangpanan. Unya, niingon sa diri sa atong ebanghelyo, ang balay nga gitukod diha sa bato, bisan pag-unsaon, pagdamag sa hangin, mga bagyog, mga baha, di gyud siya matumpag or mahugno tungod kay gitukod diha sa bato. Lingiyay mong tupad na inyong balay na as bato. Gitukod bas bato inyong balay. Na nya unsa may kuan ani, unsa may lungtad ani niya, kana bang tinuod nga pagtuo maura ginay gikinahanglan aron makapasud nato ngadto sa langit. Ningon si Jesus sa atong ebanghelyo, dili tanan nga nagsangpit nako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Dili tanan. Nilain na sang lingi sa imong tupad. Ingnan ni simba man ka, siguro na kang malangit. Ingnan ko no. Mo na. Daghan kay nato kasigig simba, ako sigig misa, sigig serve diri, basa diha, kanta, ana, sulob-sulob pa na mga puti, mga brunda. Siging Christmas party kay organisasyon lagi ko no, sulob-sulob ang ilang mga uniform dinhi simbahan. Nya padung dahil sa impierno. Lisod no? Sige tagsangpit sa ngalan sa Ginoo nya maimpierno di ay. Unang dili igo ang pagtuo. Kinahanglan ang pagtuo tininuod gyud. Ug unsa may tinuod nga pagtuo, kanang maminaw ta ug motuman sa pulong sa Dios. Maminaw, mutuman. Igo ra gaytang maminaw, nya di mutuman, ang ihingan sa Ginoo nato buang-buang. Ug wa gyud buang-buang nga makasud ngadto sa langit. Ngunang paborito na kong term, buangon. Gilain na sang lingi si mong tupad. Ang di mo lingi, buangon. Ing na dili ka magsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Ing na ba no? Di ka mo supak. Kita na ba ang sagad gid natong dali kayong supakon kana gyung sugo sa Ginoo. Nya ganahan kay tang mutuman sa sugo sa tao. Pananglitan ka na lang moingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Nya ang tao moingon ang utang dapat bayaran. Hay may inyong ganahan ana sundon. Tubag. Wa na mo tubag. Kanang moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Nya ang sugo sa tao, patya ang imong kaaway. Kay basig maunhan ka. Hay may inyo anang kuan, sundon. Kanang mayong Ginoo, pasaylua ang nakasala nganha nimo og kapituan kapito. Pero ang tao moingon ayaw pasaylua kay mag-anad na. Disiplina hasad, patagmasad, pailhasad. Ana, mao nay ato. Nya hay man inyong gisunod ana be. Kanina lang ingon ang Ginoo, ipanghatag ang imong kwarta ngadtos mga kabos. Nya ang tao moingon tigom gyud kay para na sa imong future. Di hay may inyong sunod ana be. Na. Wagi ayo, di gid mo manubag. Hala na mo diha. Unya unsa may resulta?
basta dili ganita qualified nga musod sa langit ang mahimong bunga ana, ang kinabuhi nato dinhi sa yuta gubot kayo. Basta magsunod ganita sa pulong sa tao niya, magsupak-supak tas pulong sa Ginoo, gubot ngano man kay kining mga yawanon nga mga butang sa kalibutan, mao man gini ang mohasmag nato, mao man ni ang magsigig hasmag. Nya nanginhanglan man tag kalipay, kalinaw, kahiusa, sa pelain, kauswagan. Nanginhanglan man ta ana, nanginhanglan sa taog maayong panglawas, taas nga kinabuhi. Ana magay mga tiwasonon kay naong dinhi magsigil lang yapog paana. Gunitan pa akong kamot og naay breast cancer, gunitan pa akong kamot pader. Itapion man on breast dugan mag-igking sa ko. Kay naalagi ko no siya breast cancer. Ang kuyaw na cervical cancer. Dadon sa niya akong kamot kay publisingon. Gusto jud kay ta ana kanana ang long life, gusto kay tag healing. Pero unsaon man paglihok aning kalinaw, kahiusa, kauswagan, healing ug uban pa, kun magsupak-supak ta sa pulong sa Ginoo nga maoy tuburan aning tinuod nga kalipay, kalinaw, kauswagan, kahiusa ug kaayuhan. Wa mao nang namingos Kristo kaning iyang pasabot ani nga matumpag, mahugno. Mao na nga ma-stress ta, magdepresyon ta, ang uban maghikog na, hugno, wa na. Wasak, matud pas Tagalog. Wasak na wasak, nagigiba. Tagalog sa tagpanagsa. Nilingi ay imong tupad. Ina, kumusta imong buhay? Kumusta ang iyong buhay? Ina ka lang. Matibay o sira-sira? Ke sira-sira. O sa ito ng kanta? Whatever. Ke sira-sira. Sinira-sira sa mga pagsubok sa buhay, mga anak. Dili ta kasagang sa mga damag sa yawa. O na diha sa ato ro mga leaders na idaghan diha nga natintal sa yawa. Why mga baruganan ang ilang kinabuhi isip mga political leaders naglutaw sa bas. Why ligon nga baruganan nagpaling-paling karon di adiri sunod di ana sa diri. Karon di adiri sunod to ana sa didto, dipindi lang og asa guruyon sa kwarta o sa gahom. Why baruganan? Ang kaniadto kanimoy gidaig, karon na sad iya na sang gisaway. Pastilan. Kaniadto iyang kuyugan, iya pag yung i-promote, iya pag yung isangyaw, karon iya nang dauton, iya nang patyon. Mga way baruganan. Dili ka barog kung dili subornuhan og kwarta og mga pasalig sa gahom sa laing mga tao. Luoy kayo. Si Kristo mga igsoon, gibiyaan sa tanan, pero nagpabilin ang iyang baruganan nga nag-ingon, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Iya gid nang gibarugan. Nya niingon ang mga Hudiyo, sige, kinabuhi makakam. Bitayon ka na mo sa cross, tan-aw na to, di ba ka mamatay? Wa gyud usba ang iyang statement. Nya namatay si Jesus o wa? Pagbitay nila sa cross, namatay si Jesus wa? Kusga. Galalis ra bang uban nato mga eksperto ana sa mga eksperto nato sa Biblia nga usahay tawgon pa nato og defender of our faith. Naglalis hangtod karon ambot nagdaog naman na sila. Di na lang sa kumuhatag og akong statement, bahala na mo diha. Basta motuo ko nga wa mapakyas ang gibarugan ni Kristo. Kay iya masatong gisumpayan, kinahanglan kong mamatay aron mabanhaw
Kinahanglan kong mamatay aron maluwas ang mga patay. Kinahanglan kong mamatay aron mabuntog ang yawa. Iya man ang statement, santo pa namatay gid siya, pero nabanhaw. Ug mauni ang lig-on kaayo nga bunga sa atong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Masakitan ka karon, ikaw na usab ang malipay. Kana bitang pulong sa Ginoo, ang nagpaubos ipataas. Ang sa to'y sunod, ang nagpataas ipaubos. Bisag tanaw na to sa atong mga political situations. Ayaw lang o sa atong kinabuhi. Political situation sa atong nasod. Di nila sa atong nasod, sa inyong na-experience, labi na kamong mga kanini ang parehas nako nga tiwasono na. Sugdi lang pag una-huna niya to mga 1960s, 70s. Tanawa, kasagaran yung iisa sa katungdanan, katog yung gidaog-daog. Abisan sa atong mga sports, tanawas Manny Pacquiao, sigihag yubit, sigihag tamay, tulisokon pa, bugal-bugalan pa. So congratulations to Manny Pacquiao sa boxing. Iyang napakita ang pagpaubos, ang pagdawat sa mga bugal-bugal, mga yubit. Nganlan pa siya og musmos o sana kadang bata ba. Pero tumba man ang katong ingong dakong tao. Tumba man, nangahiwi man. Siya sa knockout sad siya usahay. Pero di gyud mo undang. Balik ra gyapon, daog lang gyapon. Ngano man, tungod kay lig-on ang iyang gibarugan nga basta magpreparar lang, magtinarong lang yun sa training, tuuhan lang yun ang imong coach o ang imong trainer, doon naging maayong sangputanan. Pero magsupak-supak ka sa imong trainer, magsupak-supak ka sa pulong sa imong coach, doon naging kay sangkuan na kadautan. Ang atong coach, ang atong trainer, maogyod si Kristo. Niya, unsaon niya pagpadayon sa iyang pagtudlo nato, ang iyang pulong. Una, diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon diri, bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Lingay imong tupad. Ing nanianhi man ka, kinsa ngalan imong gida. Kinsa ngan imong gida. Bulahan man ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Karon ni anhi man kasimbahan, kinsa ngan imong gida. Na. Ako dinhi ni barog dili ang akong pagka Fathersiano akong gida. Ang akong pagkapari nagisogos Ginoo. Nya kay ako may pari nga gisogos Ginoo nga mumisa ninyo karong orasa, karong adlawa, mo nang ako sang isulti unsay gustos Ginoo nga mosulti pinaagi nako. Pamalit mo slat. Usanas isulti. Ngano man aron dili mo magsigig higugma ng pagtigom sa kwarta, ipaambit na ngadto sa uban. Tabangi ang inyong mga silingan. Pasayloan na ng inyong gidumtan. Pasayloan na. Undangan na ng inyong mga sugal, hubog-hubog, puyo-puyo, kabit-kabit. Ayaw glaom na kanang imong pagpangabit makalipay na nimo. Ayaw paglaom na kanang inyong pagpuyo-puyo, maghatag nagkaayuhan sa inyong kinabuhi. Why Ginoo diha? Musangko ranas kadautan. Pakasal, pangumpisal. Mauna karon Advent season, upat man ka Domingo ang atong pagpangandang, first Sunday pa man ron. Karong Pitsa Utso, mauna sad ang birthday ni Mama Mary, dako kay na natong solemnidad, pistang iglilihi. Unsa man na? December 8, unsa na nga pistang iglilihi? Immaculate Conception. Unya kay maigo man siya sa atong second Sunday, ang atong simbahan may desisyon nga adto siya i-celebrate ang atong pistang iglilihi
sa Pizza 9 inig Kalunes. So muna ugma na atay triduom ang ato mga misa, triduom mass na para sa Immaculate Conception nya inig Kalunes magpasidungog ta sa pista sa mahal nga Birhen. Ang Immaculate Conception nagpaila nga si Maria pagsugod pa lang niya gilimpyuhan as Ginoo, wa siya tagai og original sin, gipanalipdan siya og kining maong Immaculate State ni Mama Mary iya gining na maintain hangtod gyud nibalik siya saka ngadto sa langit or pagpasaka niya ngadto sa langit lawas og kalag. Nganong na maintain man ni Mama Mary? Tungod kay iya gyung giangkon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Wa gyud matintal si Mama Mary bisag usa ka sa ngano man kay nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi nakasentro diha sa bato. O kinsa to ang bato? Ang Ginoo. Muna kining atong slots, ato ning hotdog palit. Ayaw isentro sa kwarta ang inyong mga paglaom, isentro sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Nya kiningon man Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Salamat nga nipaambit na mo diri ang atong SBF dag nga slot para sa kumbinto niabot nag 45,238 ang atong halin ka slots na pay 14,762 ka slots nga available niya tag 500 pesos per slot ni. Mo na ako hangyo, no? Usa lang ka slot kada akarong buwan na ba? Usa lang ka slot kutob sa December 25. Pagpalit lang mo 500 pesos. Kamong tanan nga gustong malig-on diha sa Ginoo. Nya ang ato sang CTUMM para dis atong pagtukod og mga balay nanay 64,119 ka slots. 5,881 na lang yun ka slots. Hangyo ko ninyo hotdon tanay karong kutob karong Domingo. Ako na lang Bernis, karon Huwebes, Bernis, Sabado, Domingo. Upat ka adlaw. Ato ning hotdog palit tag 100 pesos lang ni. Open ang akong GCash, open ang GCash ni Brad Bernardo Jacobi, Remedios Ocaba, Hinara Laborte, kanilang mga GCash mo isudli. Ayaw mong sod anang mga rosemary, unsa pa na diha, kay mabudol, maskamo ana. Unya, ang ato sang lugaw para sa Misa de Gallo, 63 man to kabuok, tag 3,500, na nasa tay halin nga unom ka slots, 57 na lang ka slots, 57 na lang ka 3,500 para sa ato ning lugaw sa Misa de Gallo. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Praise the Lord. Praise the Lord, you know. Nya sa atong pagtampo aning atong mga kwarta ginagmay dinagko nganhi sa simbahan nya gamito nato sa katilingbanong kalihukan mao ni ang makapalig-o nato. Kay kung dili ta connected sa simbahan, ato-ato ra gyud ang atong kinabuhi. Bisag naa pa kay billions, naa kay millions, wa gyapoy meaning ang imong kinabuhi. Dili ka malipay, pirmi gyapon kang kuyawan, pirmi kang kulbaan, pirmi kang bugatan sa imong pagbati. Pero niya ka connected ka sa simbahan, imong yung ihatag ani sa simbahan ang imong suporta 100%, tagaan sa kas Ginoo dili 100% times 100 times. Pila man ang 100 times? Pila na ka percent? Nang litan ang imong piso mahimong 100. Pila na ka percent? Moingon kang 100%, mahitabo sa imong piso, mahimo ra na siyang 2 pesos. Kung 100% ang imong madawat, ang imong piso mahimong 2 pesos. Pero kung ang imong piso mahimong 100 pesos, pila man na ka percent?
Assignment na ninyo, ha? Assignment. Computer na. Ang imong 10 pesos, mahimong 1,000 pesos. Pila na ka percent? Kung ingon ka 100%, ang imong 10 pesos, mahimo ra ng 20 pesos. Pero ingnon nga ang imong 10 pesos, mahimong 1,000 pesos, kana, something. Sige, kamo na lang, anay, multiply ha. O pila na siya, pangitaa, pila ka percent ang iyang uli is Ginoo nato. Kaya ang iyang gigamit, 100 times ang iyang iuli nato. Dili 100%, 100 times. Mo nang kamong ni donate dinhi ang inyong kalipay 100 times, ang inyong kalig-on batok sa mga tentasyon 100 times. Na ini testimonya nako, di ko katuo nako, Father, nga makabiya ko sa akong sugal. Kay murag ako na ginang kinabuhi ang sugal. Pero sa sige na kong donate diya simbahan, ni aktibo na ko diya simbahan, nawa gyud ang akong gugma aning sugal. Nawa. Ang iyasang sa unab, sige sa siya gamit ani mga babae, iyang asawa permi lang maghilak. Karon sad sige siya palit dinhi og slat, sige na siya paminaw sa tungwali, ang iyang asawa perti ng lipaya, gibiyaan na gina niyang pamabay. Pagkanindota. Mura bag malig-on ka ba? Na ay mo remind nimo, mao na siya ang gahom sa pulong sa Ginoo. Nindog na ta.